Okay, jom kita tengok example 34. Find the area of the shaded regions for each of the following. Okay, so ini kita dah tahu tadi definition dia yang fx function dekat atas tolak dengan function yang di bawah. Okay, so kita kalau ada dua curve ataupun dua function, kita hanya fokus kepada function yang mana dulu yang atas. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, function y equals to 3x plus 1 duduk dekat atas, y equals to x squared minus 2x plus 5 duduk di bawah. Okay, jadi sebelum saya nak cari this region bounded, okay, so kita kena tahu dulu apa nilai di sini. So saya nak integrate daripada apa ke apa kan. Jadi macam mana nak tahu dia, kita akan tengok intersection between two curve. Okay, so macam nak cari, kita akan di-equate je lah. So x squared minus 2x plus 5 just equate dengan 3x plus 1. Then kita akan dapat sini x squared negative 2 minus 3 which is negative 5x, 5 minus 1 which is positive 4 equal to 0, x minus 4, x minus 1 equal to 0. So it means that x is equals to 4 and x is equals to 1. So this is 1 and this is 4. Actually untuk cari this area bounded ini, apa yang kita kena buat? Kita hanya integrate daripada 1 hingga ke 4. Function siapa paling atas? Function y is equals to 3x plus 1. So kita buat je dulu 3x plus 1. So kita akan tolak dengan function yang di bawah adalah x squared minus 2x plus 5. So tolak x squared minus 2x plus 5. Then sebelum kita integrate ni, so kita tengok dulu mana yang kita boleh simplifikan dia. So ni jadi integrate 1 to 4, 3x tolak dengan negative 2x, so we got positive 5x. 1 minus 5 negative 4 negative x squared. Okay, then saya integrate macam biasa. So integrate 5x dapat 5x squared over 2 minus 4x minus x cube over 3. Nak nilai daripada 1 hingga ke 4. Substitute masuk dalam. So 5 over 2 4 squared minus 4 times 4 minus 4 cube over 3. Then minus 5 over 2 minus 4 minus 1 over 3. So tekan your calculator, kita akan dapat nilai dia adalah 9 over 2. Untuk soalan yang D ini, so saya nak cari area bounded by this curve. Sebelum saya nak cari dia, dan saya akan tengok dahulu siapa yang duduk di atas dan siapa yang duduk di bawah. Okey, nak tengok di atas dan bawah pun, saya kena tengok juga dia punya nilai dia. Okey, contohnya kat sini kan. Okey, so bila y is equals to 4, apa nilai dia kat sini? Okey, so kita kena substitute masuk ke dalam function ini. Okay, so when y is equals to 4, so x y squared is equals to 8. So x times 4 squared is equals to 8. So s is equals to 8 over 16, which is 1 over 2. So this part adalah 1 over 2. Kemudian untuk cari yang ini pun, saya kena cari nilai dia. Bila y is equals to x, so x y squared is equals to 8. So x times x squared, which is 8, x cube is equals to 8, so x is equals to 2. So means that this part adalah 2 lah. Okay, so jadi daripada sini kan, saya tengok saya kena bahagikan dia menjadi 2 area. Okay, satu part ini, satu lagi part ini. Okay, so nak cari area. Okay, so untuk part A ni, okay, saya nak integrate daripada 0 hingga ke 1 per 2. So 0 hingga ke 1 per 2. So function yang paling atas adalah y is equals to 4. So 4 minus function yang paling bawah adalah y equals to x. 4 minus x. So tengok ya. Ni function paling atas which is 4. Y equals to 4. Ni pula function paling bawah which is y equals to x. So saya integrate daripada 0 hingga ke 1 per 2. Kalau saya ambil y equals to 4, dia cover semua ini. Okay, tapi saya hanya nak ini je. So apa yang saya buat, saya kena tolak dengan y equals to x. Sebab bila y equals to x, bila saya integrate 0 hingga 1 per 2, dia cover bawah ni. Okay, so that's why lah saya dapat untuk 0 hingga 1 per 2, 4 minus x integration dia. Okay, kemudian tambah untuk b. Area untuk b pula, saya nak integrate daripada 1 per 2 hingga ke 2. Di mana function yang paling atas adalah function ini. Which is ini adalah xy squared equals to 8. Tapi kita kena jadikan y sebagai subjek. So apa yang kita boleh buat dekat sini?
Y squared is equals to 8 over X. So, Y is equals to square root 8 over X. Okay, so dia adalah positif square root 8 over X. Sebab tu dia duduk di atas macam ni. Okay, so function ini Y equals to square root 8 over X. Kemudian kena tolak dengan function ini, which is X. Okay, so basically for B, saya nak integrate daripada 1/2 hingga ke 2. Function square root 8 over X tolak dengan function X. Dan saya akan integrate satu-satu. Okay, so untuk integration 4, saya dapat 4X. Untuk integration X, saya dapat X squared over 2. Saya nak nilai daripada 0 hingga 1/2. Kemudian tambah. Okay, so ni square root ini saya jadikan dia sebagai indices. So basically dia akan jadi sini integration of 1/2 to 2 8x kuasa negatif 1. Okay, to the power of 1/2 minus X. Dan saya integrate dia satu-satu. Saya salin balik dululah. So ini 8 to the power of 1/2, which is 1/2 ke 2. Square root of 8, which is constant saja. So X kuasa negatif 1/2. So tolak dengan X. Okay. Dan ini salin balik sebab saya tak buat apa-apa lagi dengan dia. So untuk integration ini, square root 8 tu boleh buat keluar. So X to the power of negative 1/2. So dia akan jadi integration dia adalah X to the power 1/2 over 1/2. Integrate X dapat X squared over 2. So saya nak nilai dia daripada 1/2 hingga ke 2. 4 times 1/2 minus 1/2 squared over 2 minus 0. Kemudian tambah ini 2 square root of 8 square root of 2 minus 2 squared over 2 minus 2 square root of 8 square root of 1/2 minus 1/2 squared over 2. Tekan your calculator. So kita akan dapat sini nilai dia adalah 4.